अभी जो यहाँ एक नशिस्त हुई है, शहरी नशिस्त, इसकी बड़ी अहमियत है। असल में शहरी नशिस्तों की अहमियत बड़े मशायरों से ज़्यादा होती है, क्योंकि मेयारी कलाम, मुंतखब कलाम यहीं सुनने को मिलता है, और जो मुंतखब सामीन हैं वो भी यहीं आते हैं। बड़े बड़े मशायरों की अपनी अहमियत है, बहुत लोग जमा होते हैं, उर्दू जानने वाले, नहीं जानने वाले, ऐसी शायर भी, तरन्नुम बाज शायर, और वो शायर जो ना शायर होते हैं, शायरी से वाकिफ नहीं भी होते, और वो भी आगे पढ़ते हैं और उनको लोग सुनते हैं, वो वैसे ही उनका म्यार भी होता है। लेकिन उससे उर्दू का फ़ायदा तो होता है कि तो उर्दू का फ़रोग़ होता है। लेकिन अगर म्यार का आप जिक्र करें या उसके बारे में गौर करें तो हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, तो जब से कि शायरी का सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान में, उर्दू शायरी का, और उसके बाद पहले ईरान में फ़ारसी शायरी का, तो ये इस तरह की जो नशिस्तें हैं वो लोग अपने घरों में कराते थे, उसका अपना एहतमाम करते थे, और बहुत ही कायदे के साथ जो उसकी अपनी नशिस्त होती थी, बहुत ही एहतराम इस तरह बैठ के वो पढ़ते और सुनते थे, और वो सरे बद टोक भी दिया करते थे। तो उसका एक वो फ़न है। और अगर अच्छे शेर आपको सुनना है तो आप नशिस्तों में जाइए, और अच्छे शेर मुंतखब करके लोग सुनाते भी हैं। तो हमारे ज़माने में ये सिलसिला कम हुआ है, पहले ये सिलसिला बहुत ज़्यादा। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे जो बुजुर्ग शायर थे वो ऐसी महफिलें बहुत बर्पा करते थे, तो यकीनी तौर पर हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। अब ये जो अभी नशिस्त हुई है, आपने देखा कि इसमें लोगों ने कैसे बहुत अच्छे किस्म के इंतखाब करके, अच्छा बहुत से लोग यहाँ ऐसे भी थे तरन्नुम वाले, तरन्नुम बाज बेहतरीन तरन्नुम है, लेकिन बहुत लोगों ने तरन्नुम जानते भी हैं, फिर भी उन्होंने तहत में पढ़ा ताकि अच्छे अशार जो हैं सिर्फ शेर लोग सुने, उनका तरन्नुम उसमें शामिल ना हो। तो ये जो सुनने वाले भी सब माशाल्लाह यानी साहिब ज़ौक़ थे, जिनको अदब से दिलचस्पी थी, उनका ज़ौक़ था, तालीम याफ्ता लोग थे, उन्होंने जिस तरह सुना, तो ये इसकी हिफाजत थी और है और रहेगी। और आज की जो नशिस्त है वो इसी एतबार से अहम है कि मुंतखब लोग यहाँ नज़र आए, सब बहुत अच्छा आपने मजमा देखा, बहुत तालीम याफ्ता लोग और सुनाने वाले भी, और उन्होंने मुख्तसर वक्त था उसके बावजूद भी बेहतरीन कलाम सुनाया। और मुझे तो खुशी है कि भोपाल में हमेशा से अच्छे शायर रहे हैं, आज भी हर उम्र के शायर जो हैं यहाँ मौजूद हैं, नौजवान भी हैं, वो भी अच्छा कह रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं उनके तो अपना है ही सिलसिला। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये महफिल बर्पा की, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें भी, जो मेरा ताल्लुक़ तो भोपाल से है, ये अलग बात है कि मैं 40-45 साल से दिल्ली में रहता हूँ, वहीं पर मैंने पढ़ाया है, लेकिन तालीम मेरी यही की है, सैफिया की और सुरऊ से ताल्लुक़ है। तो मुझे लोगों ने यहाँ बुलाया और नवाजा, और मुझे अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि ये सिलसिला कायम रहेगा, और उसमें ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये होती रहेंगी। ये तो अजीब व गरीब बात है, इसलिए कि उर्दू का जो रस्म ख़त है वो बहुत साइंटिफिक है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा साइंटिफिक है। तो वो अगर अंग्रेज़ी रस्म ख़त में लिखे हैं, उर्दू के रस्म ख़त में लिखे, तो यकीनन वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा फितरी भी है। दूसरी बात ये है कि देखिए साहब, ज़ुबानों के साथ जब लोग रवैया मुतासिबाना या एक तरह से मोहब्बत का रवैया नहीं रखते, तो ज़ुबानें भी दरियाओं की तरह अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज आप जाइए महाराष्ट्र में या उधर साउथ के और दूसरे इलाकों में, हैदराबाद जाइए, आगरा में, तेलंगाना में, तो वहाँ उर्दू की सूरत हाल ये इधर से बहुत बेहतर है, इसलिए कि वहाँ उर्दू पढ़ रहे लोग, बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, जो बच्चों के रिसाले निकलते हैं वो भी बड़ी तादाद में उन इलाकों में जाते हैं। बच्चों के रिसालों का बड़ी तादाद में किसी इलाके में जाना ये साबित करता है कि वहाँ के बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बात है। ये आज की जो नशस्त है, मैं इसके बारे में अर्ज़ करूँ कि मैं जब भी दिल्ली से भोपाल आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि एक तो भोपाल के लोग जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं और सबका इस्तकबाल करते हैं कंधा पेशानी के साथ, तो ये यकीनन बहुत अहम बात है, ख़ास तौर से इस अहद में
اور دوسری بات یہ کہ نشستوں کے بارے میں ابھی کہا گیا، شعری نشست جو ہے یقیناً انہی سے کچھ ادب کی ساکھ قائم ہے، ورنہ مشاعرہ تو آج کا انڈسٹری بن چکا ہے۔ مشاعرے میں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق ادب سے نہیں ہے، وہ صرف مشاعرہ بازی سے ہے، ادب سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے نشستوں کا دم بہت غنیمت ہے، اور جو بہترین اشعار ہیں ویسی نشستوں میں سنے جاتے ہیں۔ ویس رب صاحب اور ان کی بیگم طاہرہ صاحبہ، یہ دونوں شخصیات علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور ادب سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ادب والے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو میں یقیناً ایسی نشستوں کو نیک پال سمجھتا ہوں، اور ایسے حضرات جو ہیں ان کی قدر کی جانی چاہیے کہ وہ ادب کی قدر کرتے ہیں۔ ایسی بات جو نیو جنریشن ہے وہ اردو سے مطلب بہت دور جا رہی ہے تو اور لکھنے تک جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا مطلب کون سا وسائل اختیار کیا جائے، کون سا ذریعہ اختیار کیا جائے کہ پھر اس کو ہم اپنی طرف لے کر کے آئے؟ چونکہ اگر جنریشن اس کو پڑھے گی نہیں، زبان پڑھے گی نہیں، تو وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے، اپنی تہذیب بھول جائیں گے۔ اس کے لیے سر دیکھیے، اردو کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں سے جس طرح کا ان کا تعلق ہے اسی طرح کا تعلق وہ اردو کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اردو جو ہے وہ کسی خاص قوم کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہر ہندوستانی کی زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ احساس جو اس کے ساتھ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مختلف زبانیں ہیں جن کے اپنے علاقے ہیں، اردو کا کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن اردو کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ یہاں کی کوئی زبان نہیں، میں ہندوستان کے ہر خطے میں گیا ہوں، نارتھ ایسٹ میں بھی گیا ہوں، نارتھ میں رہا ہوں، دکن میں بھی، یہاں بھی ساؤتھ میں، تو ہر جگہ جو عوام کی زبان ہے، جو باہمی رابطے کے لیے بولی جاتی ہے، عام رابطے کے لیے، وہ اردو ہے، وہ کوئی اور زبان نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دیکھیں کہ اردو جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور اردو جو ہے دوسروں کے اظہار کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ جو بات آپ نے کہی نئی نسل کے لیے، تو وہ اس میں جو ہمارے اردو والے ہیں یا جو والدین ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں اور انہیں مادری زبان کی اہمیت جو ہے اس کو بتائیں، اس لیے کہ مادری زبان جو ہے وہ سب سے اہم زبان ہوتی ہے ہر آدمی کی۔ سر کیا مطلب یہ ایسا مانا جا سکتا ہے کہ اردو کو آفیشیل لینگویج نہ ہونے کی وجہ سے یہ زوال پذیر کی طرف ہے؟ میں زوال پذیر نہیں سمجھتا، لیکن سرکاری نہ ہو زبان بعض نقصانات اس کو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ نہ ہونے سرکاری زبان نہ ہونے سے بعض فائدے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اردو کے ساتھ دونوں صورتحال ہیں، بعض جگہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اسے، بعض جگہ اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی زبان ہے، اتنی طاقتور زبان ہے کہ یہ اپنے بل پر زندہ ہے، یہ کسی کے رحم و کرم پہ زندہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے، نہ سرکاروں کے، نہ اور اردو کے شاعروں ادیبوں کے۔ یہ زبان اپنے آپ میں اتنی طاقت، ایسی کشش رکھتی ہے کہ یہ زبان کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ مسائل اور یہ سوالات ہمیشہ قائم ہوتے رہیں۔